Shane DRPS2. Plus Capsule. Sa akong pagpangalagad isip usa ka Doctor of Medicine, akong nasuta og napamatud-an nga ang Shane Hair Plus Capsule epektibo nga mo palig-on sa lawas og mupabalik sa maayong pagkatulog og gana sa pagkaon. Kana gumikan kay ang Shane Hair Plus Capsule adunay taas nga nutritional value og halos complete na with vitamins and minerals nga gikinahanglan sa atong lawas. Busa for healthier life, take Shane Hair Plus Capsule every day. Ang pinaka-epektibo wala naging-lain. DRPS2. Shane Hair Plus Capsule. Sa Gipo, Zamboanga del Sur, ang Shane Hair Plus Capsule uban sa Shane Liniment Herbal Oil mapalit sa Safe Meds Pharmacy, Ginel's Pharmacy, Bagalianes Pharmacy o First Pharmacy sa Gipos. Sa Dumalinaw, ang Shane Hair Plus Capsule uban sa Shane Liniment Herbal Oil mapalit sa Luzada Pharmacy o dinhi sa Barangay Radio 101.5 Gipos, Zamboanga del Sur.